Good morning, my dear students. এখাৰ কথালৈ মনত পৰিছে সংস্কৃত শ্লোক এখাৰিলৈ মনত পৰিছে জননী জন্মভূমিশ্চ স্বৰ্গাদপি গৰীয়সী birthplace is even greater than the heaven. So তোমালোক কুশলে আছা ঘৰতে আছা জন্মভূমিত আছা. Anyway, we have already discussed regard the different terms that is associated with the chapter principles of inheritance and variation. I have reiterating that this chapter is the most extensive one. There are numerous important terms which we cannot complete in 3 or 4 classes. So we have already discussed we have already focused regard what is allele, what is codominance, what is homozygous, heterozygous, etc. My dear students, can you clarify regard allele? I have repeatedly said that besides every trait there are 2 genes. I have said as 2 genes. But significantly, I have to say that actually gene originally is 1. Number of gene is originally 1. There are 2 alternative form of a gene. So 2 alternative form of a gene is called allele. That's why I have said repeatedly that there are 2 alternative form of one gene. গতিকে এলিলৰ কথাটো স্পষ্ট হ'ব লাগিব. I have also explained regard Mendel's first law, second law. Now we are going to focus about the Mendel's third law. Yes, I have said after completion of the first and second law, I have also said regard the codominance and incomplete dominance. Can you distinguish at present what is the differentiation between codominance and incomplete dominance? In incomplete dominance, you have got that when cross takes place in between 2 allele, then in first generation, one intermediate allele become exposed. When cross took place in between red and white colored snapdragon plant, red and white flowered snapdragon plant, then we saw that in first generation we got snapdragon plant having pink color flower. So that is the incomplete dominance. No one become completely dominant. That is the incomplete dominance. So what is the complexity in incomplete dominance? But what is the codominance again? Again, I am going to focus the differentiation between incomplete dominance and codominance. But in codominance, you have got that when cross takes place in between 1 pairs of contrasting allele, then in first generation both of them become exposed. When cross takes place in between red coated and white coated cattle, then in first generation we got that the cattle becoming the roan coated. যেতিয়া ৰঙা আৰু বগা নোমযুক্ত গৰু মহৰ মাজত ক্ৰসিং হ'বলৈ দিয়া হয় তেতিয়া ৰেড এণ্ড হোৱাইট ৰেডো তাৰমানে এক্সপ'জ হ'ব হোৱাইটো এক্সপ'জ হ'ব. হোৱাট আই এম গোইং টু সে ইজ ডেট when cross takes place in between opposite allele, then in first generation both become equally dominant. That is the codominant. In regard codominance, I have also cited regard blood group also. I have said that blood group is also a classic example of codominant. Yes, we have not focused regard multiple allele. Ne koise tomalok multiple allele or kotha to. Multiple allele means when I have said that besides every trait there are 2 allele, but when more than 2 alternative form of a gene, when more than 2 allele govern one trait, that is called multiple allele.
Multiple allele কথা ক'বলৈ যাওঁতে I have focused regard the blood group. I have said that in regard blood group there are 3 allele IA, IB, small I. Normally there should be 2 allele, but in regard blood group there are 3 allele which can govern the trait of blood group. Eto I er ঠাইত LA হ'ব পাৰে, Landsteiner. So we have already focused regard everything in this about the multiple alleles. So today it will be good for discussing regard the Mendel's third law. What is Mendel's third law? Very interestingly, I have also explained that Mendel's first law and Mendel's second law both are called one gene inheritance. Why it is called one gene inheritance? That because one pair of contrasting allele was considered in both regard. One pair of contrasting allele. So basically there was only one gene, there was only single gene, but two alternative form of one gene was considered in that regard. That's why we have repeatedly said that Mendel's first law and Mendel's second law is called one gene inheritance. But now at present we are going to focus about the Mendel's third law, that is called law of independent assortment, which is said as two gene inheritance. In this regard, in regard Mendel's third law inheritance, we have to consider two pairs of contrasting allele, two pairs of contrasting trait. What I am going to say is that dihybrid cross. For focusing Mendel's third law, we have to consider dihybrid cross, where two pairs of contrasting allele we should be considered. So according to Mendel's third law, that is also called law of independent assortment, that is also called two gene inheritance. So how we can define Mendel's third law? When crossing takes place in between two pairs of contrasting traits, they independently assort from each other at the time of gamete formation. Later they again rearrange. Producing both parental as well as of hybrid combination. So এই কথাটো কেনেদৰে আমি সিম্পল কে তোমালোকক বুজাই দিব পাৰিম? Yes, I have said regard the phenotypic ratio of dihybrid cross, that is 9:3:3:1, whereas also I said regard the genotypic ratio of dihybrid cross, that is 1:2:2:4:1:2:1:2:1. So how we can establish that on? আমি কেনেদৰে প্ৰমাণ কৰিম এই ৰেশিওটো, কেনেদৰে আমি দেখুৱাব পাৰিম এই ৰেশিওটো? R belongs to round. R belongs to round. Y belongs to yellow trait. Smaller belongs to wrinkle trait, whereas small y belongs to green trait. Here we have considered two pairs of contrasting trait. What I am going to say is that we are going to perform hybridization experiment in between two pea plant, that is Pisum sativum. One pea plant that can produces pea having round as well as yellow colored. Another pea plant that can produces pea having wrinkle as well as green colored. So we have to perform hybridization in between two pairs of contrasting trait. ইয়াতে কি হ'ব? এটো হ'ব capital R, that is the dominant trait, capital Y is the dominant trait. So in the first generation we will get the pea plant
having characteristics, having trait, character বুলি নকওঁ আমি trait বুলি ক'লে appropriate হ'ব কৈছো I have already differentiated between character as well as trait. We will get P plan that can produce P having the size round as well as the P having color yellow. Again, if we perform hybridization in between first generation, এটা first generation or মাজত আমি hybridization হবলৈ দিলো. This is the P2. ইয়াৰ এটা কি হ'ব এই দুটাৰ মাজত যদি আমি এটা ক্ৰসিং হবলৈ দিম তেতিয়া কি হ'ব we have to focus this one by Punnett square method. R.C. Punnett, I have said the name of the geneticist R.C. Punnett, who developed the checkerboard method that is called Punnett square. With the help of Punnett square, we can easily perform the dihybrid experiment. Eta ami table khon banabo lagil. Eta Punnett square to ami banabo lagil. We will get total 16 numbers of phenotype as well as genotype. We are going to elaborately explain the phenotypic ratio, that is 9:3:3:1. That is also called the ratio of the dihybrid crossing. Also we are going to explain regard the genotypic ratio. অসমীয়াত যে কৈছিলো তোমালোকক 12 কোটি 24 লাখ 12,121 1:2:4:1:1:2:1 আমি কেনেদৰে দেখুৱাই দিম ইয়াতে তোমালোকে টোটাল 16 নাম্বাৰস জিনোটাইপ পাবা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So what are the possible we have to write the all possible gametes that can be produced from this genotype, as well as here we have to write the all possible gametes of this genotype. কি hobo eta so iare genotype bilak iare jitu gamete ei gamete bilak ki hobo all possible gametes ami iate likhibo lagibo. We will get 4 types of gametes: capital R, capital Y, small r, capital Y, capital R, small y, small r, small y, as well as এই জিনোটাইপৰ gametes বুলি gametes যদি এইখিনি হ'ব, as we have seen here both genotype are alike. So ইয়াৰ যদি gametes বিলাক এইবিলাক হয় ইয়াৰ gametes বিলাক কি হ'ব একেই হ'ব ইয়াৰ gametes বিলাক একেই হ'ব capital R capital Y small r capital Y capital R small y small r small y এটা আমি ক্রসিং বিলাক কৰিম ক্রসিং বিলাক কেনেদৰে হ'ব সোয়া এই দুয়োটা we are going to blend both allele এইবিলাকৰ মাজত মিক্সিং কৰি দিলে হৈ গল সোয়া capital R capital Y capital Y ইয়াতে capital R small r capital Y capital Y capital R capital Y small y capital R small r capital Y small y ইয়াতো একে হ'ব এই দুটাৰ ব্লেন্ডিং হ'ব লাগিব capital R small r capital Y small r capital Y you are going to তোমালোকে খুদিব খুজিছা যে ইয়াতে small r টো আগত লিখিব নোৱাৰি নেকি yes কোনো প্ৰবলেম নাই তাৰ মানে কি 3 into 2 is equal to 6 as well as 2 into 3 is equal also 6 গতিকে ইয়াতে একেই capital R small r হি আগত পাছত থাকিলেও
তাৰ এক্সপ্ৰেছনটো ফিনোটাইপ সেম হ'ব গতিকে আমি কিয় আগত লিখিছো যে আমি ডমিনেন্ট বিলাক আগত লিখিছো এতিয়া চোৱা কেপিটেল R স্মল r capital Y small y small r capital Y small y ইয়াতে চাবা capital R capital Y small y capital R capital Y small y next one capital R small y capital R small y ইয়াতে চোৱা capital R capital Y small y ইয়াতে small r তোমালোকে বাট you have to write the differentiation between capital Y and small y তোমালোকে যদি capital Y আৰু small y টো লিখোতে যদি capital letter আৰু small letter হিচাপে নিলিখা দুইটা যদি একে দেখা হয় তেতিয়াহলে আমি এক্সপ্ৰেছন বিলাক ফিনোটাইপ বিলাক প্ৰবলেম হৈ যাব উলিয়াবতে এটা আছে capital R small y small y এটা চোৱা আমি যদি ধৰো এটা আমি যদি ধৰো রাউন্ড এন্ড ইয়েলো ইয়াতে রাউন্ড আৰু ইয়েলো কিমানটা পাম আমি ইয়াতে how much numbers of phenotypic trait that is round and yellow can be found in this checkerboard kimanta ba round aru yellow trait kimanta yat ase yate saba number 1 definitely it will be round and yellow number 2 definitely it will be round and yellow তোমালোকে মনত ৰাখিবা ক্যাপিটেল R আছে মানে স্মল r থাকিলেও হেতুৰ কাম নাই কাৰণ হেতু এটা ৰিসেসিভ ট্ৰেট ফাৰ্স্ট জেনাৰেশনত ৰিসেসিভ ট্ৰেট টু এক্সপোজ নহয় অ্যাকৰ্ডিং টু মেন্ডেলস ফাৰ্স্ট ল ইয়াতে চোৱা স্মল r আছে কিন্তু ক্যাপিটেল R আছে মানে রাউন্ড চিন্তা কৰিবলৈ একো নাই ক্যাপিটেল Y আছে মানে ইয়েলো হা গতিকে চোৱা রাউন্ড ইয়েলো কিমান পাম আমি তোমালোকে নিজে কৈ যাবা নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 নাম্বাৰ 3 নাম্বাৰ 4 নাম্বাৰ 5 তোমালোকে নিজে কৈ যোৱা 6 টো নহব নাম্বাৰ 7 8 নহব নাম্বাৰ 9 10 11 নহব we are in search of trait round as well as yellow 12 নহয় 13 next one 14 নহয় 15 নহয় 16 নহয় how much numbers we have got total 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 নটা পালো আমি we have got 9 numbers of pea plant the trait of which is round as well as yellow next round yellow to lai gol etia wrinkle and yellow how much numbers of wrinkle and yellow trait can be found here etia swa gode wrinkle thakibo lagile small r duta thakibo lagibo karon capital R jodi thake তেতিয়া হলে হেতু তো রাউন্ডে হৈ গল গটিকে স্মল r কোড আছে সো এতিয়া স্মল r থাকিব লাগিব আৰু ক্যাপিটাল Y এটা থাকিব লাগিব দুটা থাকিলেও কথা নাই এটা থাকিলে হ'ব এতিয়া সোয়া রিঙ্কেল স্মল r কোড আছে কোন নম্বৰত 6 number will be wrinkle and yellow 6 number next 8 number will be wrinkle and yellow next yes 14 number will be next are 9 আমি অলরেডি জানো 9:3:3:1 সেই মতে মিলাই গলে নহয় যদি ইয়াত যদি 4টা পাও তোমালোকৰ এই বোৰ্ডখন ভুল হৈছে বনোৱাতে তেনেকুৱা ওৰে wrinkle and yellow হৈ গল তাৰ নেক্সট পাম আমি নেক্সট ওয়ান ইজ round and green next we are in search of round and green গরে গ্রিন পাবো লাগিলে স্মল y দুটা থাকিবই লাগিব স্মল y থাকা কোড আছে দুটা স্মল y থাকিব লাগিব স্মল y ইয়াতে আছে 12
12 to round hobo aru green hobo 12. Next one is green gotike 15. Next one smaller thakiboi lagibo, smaller duta thakile nohobo noho capital oy thakibo lagibo. আমি কিমান পালো 14 to আছে আকৌ না রাউন্ড লাগিব নহয় রাউন্ড এন্ড গ্রিন হলে স্মল আই দুটা থাকিব লাগিব স্মল আই 11 to আমি লিখাই রাউন্ড এন্ড গ্রিন 11 ইয়াতেও 3 পালা ইয়াতেও 3 পালা এতিয়া আমি নেক্সট লাস্ট ওয়ান ইজ রিনকিল এন্ড গ্রিন ট্রেড রিনকিল এন্ড গ্রিন ইয়াতে অকল 16 নাম্বার. So we have got the ratio according to dihybrid phenotypic ratio, that is you have got 9:3:3:1. Next we are going to focus the genotypic ratio. What will be the genotypic ratio? Etia soa the genotype number 1, again where you will get this type of genotype. এক নম্বর genotype তো কবার আছে নেকি সোয়া এক নম্বর genotype কবার আছে নেকি সোয়া কত নাই ওটা এক নম্বরটো এটা স্পেসিফিক ডিস্টিংগুইশড এক নম্বর হৈ গল দুই নম্বৰটো আৰু কোড আছে সোয়া দুই নম্বৰ genotype এইটো এটা নেক্সট ক্যাপিটাল আৰু স্মল আর থাকিব লাগিব 2 and 5 similar 2 and 5 similar আৰু কবাত আছে নি ক্যাপিটাল আর স্মল আর ক্যাপিটাল y ক্যাপিটাল আৰু কবাত আছে নি আকো তো না পাবা 2 নেক্সট 3 নাম্বার টু কোড পাবা 3 নাম্বার জিনোটাইপ ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল y স্মল y ক্যাপিটাল আর কোড আছে নেক্সট এটো এটা তো পালাই এক নম্বর ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল y স্মল y এটো এটা আৰু কোড আছে you have not seen গটিকে এটো হৈ গল ইগেটা অলরেডি ফিনিশড হৈ গল নেক্সট 4 নাম্বার যেটো জিনোটাইপ ইয়াতে কোড আছে ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল y স্মল y ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল y স্মল y capital R small r capital Y small y capital R small r capital Y small y 4 pala again you will not see দেখিবলৈ না বাবা নেক্সট আৰু নাই হল এতিয়া 6 নাম্বার যেটো জিনোটাইপ আছে 6 নাম্বার জিনোটাইপ কোড আছে 6 নাম্বার জিনো স্মল r দুটা আৰু ক্যাপিটাল Y কত দেখিবলৈ পোৱা নাই গতিকে 6 নাম্বার টু এটা স্পেসিফিক as well as distinguished genotype which is not seen in next other genotype গতিকে এটো এটা হৈ গল এটো এটা 6 নম্বৰটো হৈ গল এতিয়া আমাৰ 8 নম্বৰ যেটো জিনোটাইপ 8 নম্বৰ জিনোটাইপ কোড আছে স্মল r ক্যাপিটাল Y স্মল y এটা small r capital y small y এইটো এটা নেক্সট আৰু দেখিবলৈ না পাবা নেক্সট এতিয়া 11 নাম্বার যেটো জিনোটাইপ 11 নাম্বার জিনোটাইপ হেতু কবাত আছে নেকি কবাত দেখিবলৈ পাবা নেকি 11 নাম্বার অফ জিনোটাইপ ক্যাপিটাল r দুটা আৰু স্মল y দুটা অলরেডি হৈ যোৱাখিনি ফিনিশ হয় কিন্তু হলে আৰু এটা আছে নেকি নাই এটো এটা এতিয়া 12 নম্বৰ যেটো জিনোটাইপ হেতু 12 আৰু 15 তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 12 আৰু 15 তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গটিকে নেক্সট 2 last only one is found 1 so you can establish that the genotypic ratio in regard dihybrid cross is 1:2:2:4:1:2:1:2:1 12,24,12,121 according to Mendel's third law, that is also called
law of independent assortment, which is based on dihybrid cross, which is also explained as two-gene inheritance. So, according to Mendel's third law, when cross takes place in between two pairs of contrasting traits, they independently assort, producing all types of possible gametes, and later they again rearrange, producing both parental as well as of new combination. দুজোৰ বেলেগ বেলেগ বৈশিষ্ট্য বংশ পৰিক্ৰমাৰ সময়ত পিছজনত লগ লাগি জননকোষ সৃষ্টি হোৱাৰ সময়ত সাম্ভাব্য সকলো প্ৰকাৰে তেওঁলোকে জননকোষ সৃষ্টি কৰে আৰু পৰৱৰ্তী জনত সাম্ভাব্য সকলো ধৰণে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্ম সৃষ্টি কৰে যি প্ৰজন্মৰ মাজত পেৰেণ্টেল ট্ৰেইটো থাকে আৰু নতুন যেটো হাইব্ৰিড যেটো প্ৰজেনি বা য'ত ৰিকম্বাইনেশ্যন পোৱা প্ৰজেনি সেইবিলাকক পোৱা যায় that is the Mendel's third law. চেপ্টাৰটোৰ অন্য দুটা সিগনিফিকেন্ট টপিক হৈছে বেক ক্ৰছ এণ্ড টেষ্ট ক্ৰছ চাবাদে আমি বহু কথা কলো ভেৰি significantly we have already explained Mendel's law. Next we have also said about different term associated with this chapter. আমি এই চেপ্টাৰটোৰ অন্য দুটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হৈছে বেক ক্ৰছ এণ্ড টেষ্ট ক্ৰছ অসমীয়াত কোৱা হয় অধিসংগম অসমীয়াত শব্দ এটা আছে উভতা সংকৰণ What is back cross? আমি সদায় শব্দবিলাক পঢ়ি চাব লাগিব from the term how the term can depicts itself এটো চাব লাগে শব্দটোৰ পৰা কিবা অৰ্থ আমি উলিয়াই আনিব পাৰো নেকি back cross means এটা যেতিয়া এজোৰে বিপৰীতধৰ্মী এলিল when cross takes place in between one pairs of contrasting allele in first generation only one allele become exposed তোমালোকে জানা you have got this one back cross means when cross takes place in between first generation as well as either one of its parents that is the back cross মই কি কব গৈ আছো এটো ফার্স্ট জেনারেশন ইয়ার লগত যদি আমি ইয়ার যদি ক্রসিং কৰিব দিও ফার্স্ট জেনারেশনত সৃষ্টি হোৱা প্ৰজেনিৰ লগত যদি পেৰেন্টছৰ যিকোনো এটাৰ পুনৰ ক্রসিং হয় that is the back cross ৰিজাল্ট কি হ'ব চোৱাচোন ইয়াত ৰিজাল্ট আমি যদি পানেট স্কয়াৰৰ দ্বাৰা দেখুৱাই দিও capital T small t capital T small t capital T capital T ইয়াত আমি কি পাম ঠিক আছে নে capital T small t capital T ইয়াত আমি 3:2 all planes become dominant আমি এটা ফার্স্ট জেনারেশন প্যারেন্টাল ট্রেট খিনি পালো তাৰমানে কি হয় যে কেতিয়াবা বেসিক্যালি ইন রিগার্ড হৰ্টিকালচাৰ কিছুমান সুস্বাদু আম সেই সুস্বাদু আমৰ যেটো প্যারেন্টাল ট্রেট সুস্বাদু সেই ট্রেটটো পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মত কন্টিনিউ কৰাৰ কাৰণে বাৰে বাৰে প্যাৰেন্টছৰ লগত ক্ৰসিং হ'বলৈ দিয়া হয় what I am going to say is that back cross means crossing between third generation as well as either one of its dominant or recessive parents যিকোনো এটা লো এটা আমি এটাই দেখুৱালো এনেকুৱা হ'ব পাৰে এটো আমি স্মল t অৰ্থাৎ ইয়াৰ লগতো কৰিব পাৰো ইয়াৰ লগতো আমি ক্রসিং হ'বলৈ দিব পাৰো ইয়াত ক্রসিং হলে কেনেকুৱা হ'ব capital T small t আৰু ইয়াতে small t কি হ'ব ৰিজাল্টটো capital T small t হ'ব আৰু ইয়াতে capital T small t
ইয়াতে স্মল t আগৰ যেটো এক্সপেৰিমেন্ট আছিল তাত আমি সকলোবিলাক প্লেন্টস all plants was found tall whereas in this regard 50% plants will be tall whereas 50% will be dwarf মই কি ক'ব গৈ আছো ব্যাক্ৰছ মানে উভতা সংকৰণ ই যদি উভতি গৈ পেলাই ইয়াৰ লগত পুনৰ ক্ৰসিংত লিপ্ত হয় হাইব্ৰিডেশন হয় পলিনেশন হয় কাৰণ এটো সুস্বাদু এটা ট্ৰেড আছে সুস্বাদু ফলৰ যেটো সুস্বাদু গুণ হেতু পৰৱৰ্তী প্ৰজন্ম বিলাকতো ধৰি ৰখাৰ কাৰণে বাৰে বাৰে পেৰেন্টছৰ লগত ক্ৰসিং হ'বলৈ দিয়া হয় This is performed by horticulturist for continuing the good trait of the parents. What I am going to say is that backcross means crossing between first generation as well as either one of its dominant as well as recessive parents. Backcross is performed repeatedly. Crossing between first generation as well as either one of the parents is performed repeatedly for getting the good trait of the parent again and again. That is the backcross. To discuss about the test cross. Both cross, backcross as well as test cross having very significant role. Both are performed by horticulturist. এতিয়া test cross মানে কি জানানে ফার্স্ট জেনারেশনৰ যেটো প্ৰজেনি ইয়াৰ লগত যদি কেৱল ৰিসেসিভ পেৰেন্টছৰ লগতহে যদি ক্ৰসিং হয় what is test cross is when cross takes place in between first generation as well as only with recessive parents that is the test cross this is the test cross তোমরা কব খুঁজে যে একই দেখুন না হয় test cross is one kind of back cross মই কি কথা কৈ আছো যে test cross to back cross or মাজত সোমাই আছে yes test cross is one kind of back cross definitely initially primarily it can be said as back cross but if we are going to say it significantly then it will be specifically termed as test cross what is test cross is তাহলে কেনেকুৱা হয় যে কেতিয়াবা কোনোবা এজবা উদ্ভিদ সেই উদ্ভিদ এজবা মই দেখা পাই আছো সেই উদ্ভিদ জপাৰ সালেটো তাক উদ্ভিদ জপা জুমি সালেটো আমি তাৰ জিনোটাইপটো দেখিবলৈ পোৱা নাপাম গটিকে আসলতে ফার্স্ট জেনারেশনৰ why test cross is performed is to know the genotype of the first generation ফার্স্ট জেনারেশনৰ জিনোটাইপটো আসলতে হাইব্রিড এজবা গছ দেখা পাই আছো অখ গছ কিন্তু সেই অখ দেখিবলৈ পোৱা গছজপা কাৰণ তোমালোকে এইজপা গছক অখ বুলি কোৱা বুলি জানা তোমালোকে আৰু এইজপা গছক অখ বুলি কয় কাৰণ এটা স্মল টি যেটো ট্ৰেড এটো ৰিসেসিভ এলেল এটো অখ আৰু এটো অখ এটা গছ এজপা আমি অখ দেখিব পাই আছো দেখা পাই আছো সেই অখ গছজপা দেখা পাই পেলাই আমি তো ক'ব নোৱাৰিম এটো হাইব্রিড অখ নে এটো বিশুদ্ধ অখ whether it will be pure or hybrid we cannot say regard the genotype by observing the plant so for knowing the genotype of the progeny we have to do test cross or বেছি ভিতৰলৈ সোমাই পেলাই তাক খুব স্পষ্টকে এক্সপোজ কৰিব লাগিলে আমি ক্লাছৰুমতে হয়তো আৰু আলোচনা কৰিম টেষ্ট ক্ৰছটো অকনমান কনফিউজিং মই টেষ্ট ক্ৰছ সম্পৰ্কত সিম্পলকে এটোই ক'ব খুজিছো টেষ্ট ক্ৰছ ইজ নাথিং বাট এ বেক ক্ৰছ নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 টেষ্ট ক্ৰছ means hybridization in between first generation as well as recessive parents crossing between first generation as well as recessive parents is called test cross. Test cross is performed by geneticists for knowing the genotype of the progeny. Thank you so much.